Hello, good morning, good afternoon, good evening. Nanasay delivery nga isda nanaan labas. Kaayo, dagko na fish tanawa niya. So big. Fish the fish. Oh, tingnan. Malaking isda ito. There's another big one. Oh my God. Antik sa isda. Family of sabaw inununan ang mga gagmay ra ni giununan. The rest sa mga dagko wala pa to'y recipe, nasa freezer pa siya. This is my version of inununan. Sentensyahan na ni siya later with matching crab. Ang ato crab Tarang crab, mga coral crab. Muna ni siya. Dago kayang paa. Naglasa-lasa ang tambok. Nag-yellow-yellow ang tambok sa crab. Duha raman to atong crab. This is the other one. Gamay-gamay lang na siya. Tambok good tambok ng gawas. Kanya inom lang sa taana and or dili
okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup da da da. Dup da 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 da. Dup da da da. Stupid da da. Dup da da da. Dup da 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 da. Dup da da da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Start up, baby. You'll be alright, 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 oh. Okay, okay, okay. I'll be okay. Alright, 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 alright.